तो आज हम स्वाधीनता अगस्ट 15 रे पताका टेकिया छड़ा कोटा पेका कोटा फ्रीडम अच्छी छत्तीसगढ़ रे देखो घरे प्रार्थना मध्य बंद करा जाउछ सिगरेट बंद करना मद बंद करना ड्रग्स सिक्रेटली चलुछि हैं गंदिया सिनेमा जाको चली अश्लीलता चली गे सिस्टम चली समलिंगी संपर्क चली लांच भी चली नास्तिकवाद भी चली किंतु ख्रीष्टंकर प्रार्थना न चलू पुणी नहीं कोठी स्वाधीनता रहिला एबे कहतु तो सिगरेट रो प्रचार रो स्वाधीनता अछि कहबा कथा नहीं कंडोम रो प्रचार रो भी स्वाधीनता अछि लास्ट को किंतु जीशुଙ୍କର प्रेम जीशुଙ୍କର क्षमा विषय रे पवित्रता विषय रे प्रचार करिवार स्वाधीनता नहीं कोठी स्वाधीनता अछि कहतु तो जोटे संविधान रे अछि ऑलरेडी नथिले अलग कथा संविधान रे अछि हमर धर्म स्वाधीनता अछि तथापि को हिसाब रे को रूल रे धर्म विरोध बिल ता लागू करूछंती जणा नहीं हाँ धर्मांतरीकरण करूछंती जबरदस्ती बोलछंती देखा प्रूफ दिखांतु ना कोठी पैसा देकी कर आम पाखे कोठी पैसा अच्छे पैसा देबू आगे थिला फॉरेनर्स माने आसुथिले हजार लोक वर्ष को दस दस लोक मास को फॉरेन रो आसिक प्रचार करता आज कोठी देखा जाउछ 25 वर्ष है फॉरेनर को डाकिक के मीटिंग करना आम देशर पालक प्रचार को मान को वक्ता मान प्रभु ठिया करिसंती प्रेज द लॉर्ड फॉरेन रु फॉरेन आनिले ही चलुथिला पास्टर माने कि सेमिति नहीं आज प्रभुकर अनुग्रह द्वारा क्रिश्चियन मान को प्रभु से भली गोटे चालना देइछंती कि एमाय निजे काढ़ी दे पारुछंती प्रभुकर सेवा पाई तो को फॉरेनर आसला एठी आगे प्रचार बोल कले इंग्लिश रे ही चलुथिला सब राज्य रे सब देश रे नहीं ओली गाँव रो भाषा रे मध्य प्रभुकर वाक्य प्रचारित होउछि स्थानीय पालक प्रचारक मान द्वारा सो वर्तमान आम सेवारे भी आत्मनिर्भर हो गलु नो फॉरेनर इज नीडेड एक्चुअली से मान को आम तिरस्कार करूनु बट स्टिल ओडिया रे बाइबल आसी गलानी तेलुगु रे बाइबल आसी गलानी शिखी सार लेनी बुझी सार लेनी प्रेज द लॉर्ड पाठ पढ़ी की जॉब करू करू रिजाइन करके बाइबल धरिकी सेवारे बाहर लेनी आज लोक माने को धर्मांतरीकरण पाई पैसा ही जो टार्गेट था तो चाकरी कहीं छाड़ कौन पे छाड़ी था माने कह लोक ना मीडिया वाले भी पचार ना भाई तुम्हें मत कहे गोटे कमेंट भी देती जबरदस्त धर्मांतरीकरण होउछि बोली कहल जे धर्मांतरीकरण करिसंती बा हेइसंती सेमान को जाके पचार ना तो ये कौन प्रचार करलारो कि कौन देलारो तुम्हें ख्रीष्टन को ग्रहण कल पचार तो मीडिया रे ना ओडिशा घरे प्रार्थना हेले भी तो धर्मांतरीकरण प्रार्थना भी न हो कि घरे चारटा परिवार बसिक प्रार्थना भी न प्रार्थना भी धर्मांतरीकरण बोले केमती हेबो घरे पूजा पाठ करू ना लोक माने अन्याय धीरे धीरे बढ़ुचे एथिरे में फाइट करले भी किला फाइट फाइट करके रैली फैली करे किछ लाभ नै खाली देखाणी जड़ा किछ नै जेटा बुझले कि एटा सब आहुरी अधिक हेबा को जाउछि किमिति सामना करबो सेटा देखंतु आगे हकरे लड़बू संविधान लिखा अच्छी लड़बू सुप्रीम कोर्ट जाए लड़बू बोले लड़िले हेब नहीं एटा सब बुझले कि आमे तो कहूँ कारण ख्रीष्टीय समाज रे पास्टर मानक मध्य भी चोर अच्छा सब धर्म रे थिबे पैसा खाइबा बाबा माने नांती कि अन्य धर्म रे पैसा खाइबा विचार करबा काम कहिथबा बाबा माने नांती कि सबठी अछंती सेमान को धरले सेमान को धरा जाओ आमे प्रार्थना भी करूछु कि ख्रीष्ट समाज रे ए असुचिता दूर असुचिता दूर हेउ बोली आमे प्रार्थना भी करूछु प्रेज द लॉर्ड न्याज्य बोली बाटा नहीं प्रॉब्लम एटा हला एटा घरे प्रार्थना मद्रास हाईकोर्ट गत मास बोधे ऑर्डर देइथिला कि ओडिशा घरे प्रार्थना जदी होउछि आपण को जदि ताहा टिके डिस्टर्ब लागुछि जाके आपण में कंप्लेंट करि पारिबे ओडिशा घर क्रिश्चियन लोक हेले प्रार्थना करिबो नै कि करे ना तार प्रार्थना को डिस्टर्ब लागले से कंप्लेंट करि पारिबो पुनी तो मेड्रास हाईकोर्ट करला तो मु भाबुतिले धीरे धीरे सब राज्य रे हसिबो एटा आसी गलानी छत्तीसगढ़ रे आसी गलानी
ମୁଁ ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥାଉ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାଇବେଲର ନଜରରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବୁ ତ ଆଗ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀର ଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର ଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ। କମନ ସେନ୍ସ ଥାଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଜାଣି ହେବ କି କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ହିଲିଂ ବ୍ଲେସିଂ କରିବା ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଦେଶରେ। ଦେଶ ଛାଡ, ଆମେରିକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରସିକ୍ୟୁସନ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିଲାରୁ ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆମେରିକା ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। ନା, ଏଇଟା ସବୁ ହେବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ, ତାଡନା ହେବ। ଏଇଟା ବାଇବଲର ଭାବବାଣୀ ନୁହେଁ କି? କେବେ ପଢି ନାହାନ୍ତି କି? କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ପଦ ପର୍ବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବାଇବେଲର ଶେଷ କାଳର ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ କହିଲା ବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୋଟିସ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ତ ସିଚୁଏସନ ଠିକ ନାହିଁ। ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢିବୁ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କୁହାହଉଛି, ସମ୍ବିଧାନ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରାହଉଛି ତ। ଯେମିତି ଆମର ଆଇପିସି ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଗଲା ନା, ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଯେମିତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଲେଖାଯିବ। ସେଥିରେ ଜମା ଆଉ ଦେଶରେ ଆଉ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବ ବୋଲି ଥିବ, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ। ସେଇ ତ ୟୁସିସି ଆହୁରି ସିଏ ଏନପିଆର ଏସବୁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବ ଦେଶରେ। ତେଣୁ କରି ସବୁ ପାଇଁ ରେଡି ଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁରେ ଆମର ଭରସା ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, କାରଣ ତୁମ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ତ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଦିନ, ଏଇଟା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟଡିର ପଛର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳକୁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରିକି ଘେନି ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେହି ଦଳରେ ଆମର ନାମ ବି ସ୍ଥାନ ପାଉ ବୋଲିବାଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି। ତ କେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ମାନେ ବାଇବେଲରୁ ଖୋଜୁଛୁ କି ସେଇ ଉଠାଯିବା ଦଳରେ କାହାରି ନାମ ଥିବ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ୱାଲିଟି ଉଠାଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସତୀ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଉଠାଯିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ କଣ, ତାହା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଟା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି ଆ ଛଡା କୋଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଏଠି କରାହଉନି। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାଂସାରିକ ଲାଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଟା ସବୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ପ୍ରେୟର କରିକି ପାଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ ତ।